ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महाविष्णुस्तोत्र। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः। जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसां उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृतं जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छेगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तिवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चत भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसां। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म सम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सय दुःखं
कथ्यतां त्यत संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोच्चुर्वृषा कपि। श्रीहनुमतस्तोत्र। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलतकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः। परसैन्यबलघ्नाय शास्त्रास्त्राघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवदार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः। बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाग्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सङ्ख्ये सञ्जयधारिणे भक्तान्तदिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषेस्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमतस्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिताः
ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः। जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसां उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तिवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चत। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसां। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः। देवा भवत्सय दुःखं कथ्यतां त्यत संशयं। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः
प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोच्चुर्वृषाकपि। श्री हनुमत स्तोत्र। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे। नमः श्रीराम भक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे। लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे। सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने। वनपालशिरश्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने। ज्वलतकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे। सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मपाशनिवारिणे। लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने। रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः। परसैन्यबलघ्नाय शास्त्रास्त्राघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे। परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे। पयःपाषाणतरण कारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे। नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे। प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवदार्थिने। करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः। बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने। कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सङ्ख्ये सञ्जयधारिणे। भक्तान्तदिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने। किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसस्तम्भ कारिणे वनचारिणे। सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः। महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने। सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि। दिव्ये भूतभये व्याधौ विषेस्थावरजङ्गमे। राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च। जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे। पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः। तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमतस्तव पाठतः। सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं। ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिताः। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं। विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं।
स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः जय विष्णोरमेषाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसां उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विहुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तिवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चत भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसां वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्सय दुःखं कथ्यतां त्यत संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषाकपि श्रीहनुमतस्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं
नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलतकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शास्त्रास्त्राघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवदार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सङ्ख्ये सञ्जयधारिणे भक्तान्तदिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषेस्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमतस्तव पाठतः सर्वदा वैत्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिताः ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज
दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानां उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसां उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तिवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चत भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्सय दुःखं कथ्यतां त्यत संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्वृषाकपि श्रीहनुमतस्तोत्रम् नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः नमो वानरवीराय
सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेद कारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश्छेद लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलतकनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मपाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति घातशतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः। परसैन्यबलघ्नाय शास्त्रास्त्राघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रास कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षो भूतवदार्थिने करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः। बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहङ्गमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सङ्ख्ये सञ्जयधारिणे भक्तान्तदिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किलाबुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधिसस्तम्भ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने सिंहव्याघ्रादिचौरेभ्यः स्तोत्रपाठात् भयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे स्थावरजङ्गमे राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राणसम्प्लवे पठेत स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमतस्तव पाठतः सर्वदा वै त्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तारक्षेण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्ध्यस्तत्करे स्थिताः।